सांग्रंशालो खरगसा पुलिस कॉन्स्टेबल नि बाइक बाय थुताइजागो लांमा चनानि नांखा आशिष कुमार घुष मुंगै खरगसा बेंको सेबक ख्लायनाय पातिमुं बरजला आमसायो सांग्रंशालो खरगसा पुलिस कॉन्स्टेबल नि बाइक बाय थुताइजागै लांमा चनानि नांखा आशिष कुमार घुष मुंगै खरगसा बेंको सेबक ख्लायनाय पातिमुं बरजला आमसायो कक्तमाओ सावै मांखा राजाखर आगुलिनि केरचमनि आमसाइनि आशिष साहा मुंगै उषा बाजारनि स्टेट बेंको सेबक ख्लायै तंनाय बबिनि बाइक बायखे सामुंगो थाङै तंमानि जराव गुबुन फाइसिंति फायनाय पुलिस कॉन्स्टेबल नि बाइक बिनि बाइकनो थथायमानि बाय लाहारक लायनानि नांखा हुनय पातिमुं यागुला फायर सार्भिस नि आदंग्रनो रहरजाका कक्तमा मानखेनो पातिमुं थायो थांगै आशिष साहानो जिबिसा खामनगो tlangoi थांखा फायर सार्भिस नि आदंग्र फियाबा जिबिसा खामनगो सगै खेनो थुइखा हुनै शाखा बनो शाक नायनाय रक যখন আমার মেয়েকে নিয়ে বটতলার দিকে যাচ্ছিলাম তখন আপনি মন ক্লাবের পাশাপাশি আসলে তখন 9:45 টাইমটা ওই সময় আশিস ঘোষ নামে একজন ইয়ে থেকে বটতলার দিক থেকে কুশবাজার দিকে যাচ্ছিল তখন অপোজিট সাইড থেকে একটা পালসার বাইক একজন কনস্টেবল চালিয়ে তার যে ইয়েতে দুটো বাইকে যাচ্ছিল দিয়ে আশিসবাবুকে বাড়ি দেয় এতে দুজনে জখম হয় কিন্তু আশিসবাবু স্পট ডেথ হয়ে যায় তখনই মারা যায় সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ব্রিগেডের সহযোগিতায় আমি জিবি হসপিটালে নিয়ে আসলে ওনাকে ডিক্লেয়ার করা হলো নিয়ে যায় যে পুলিশটা বা যে কনস্টেবলরা বাড়ি দিয়েছে নামটা জানি না ওনার বাইকের নাম্বার এবং পালসার বাইক ওনার স্ন্যাপ তোলা আছে বাইকের নাম্বারও আছে। আচ্ছা কোন থানায় পোস্টিং আছে কিছু জানা গেছে? না সেটা জানি না ওনার সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে এই ঘটনাটা সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করছিলাম কাগজপত্র ঠিক আছে কিনা উনি বলছিল যে আমার সমস্ত কাগজপত্র ওকে আছে আর আমি বলছিলাম ওনাকে যাতে উনি ট্রিটমেন্টের সহযোগিতা নেন। আপনার নাম? কনস্টেবলের দোষে অ্যাক্সিডেন্টটা ওইখানে হয়েছে কনস্টেবলের পুরা রোগ ছিল पातिमुं यागुलो कक्तमा थुमनाय रक बाय कक्साना थांगै पातिमुं थायो तंनाय खरगसा बरक शाखा आशिष कुमार घुष बाइक बाय थांगै तंमा जराव गुबुन फाइसिंति फायनाय खरगसा पुलिस कॉन्स्टेबल नि बाइक बिनि बाइकनो थुताय रफायो हुनय पाइथाको पुलिस कॉन्स्टेबल नि शाखाव पुलिस रक बहाय शाखथार मुं नाहारनो आबो जरानो कक्सानाय ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां।